Hello everyone. Okay, so hari ini Meda akan sambung subtopik 5.3 is self-inductance. Okay, what does it mean self-induction? Self-induction is production of EMF in a coil due to change of current in the coil itself. Okay, self-induction ni maksudnya berlakunya EMF induce, okay, pada litarnya sendiri. Okey. Bila berlaku perubahan current pada litar tersebut. Maksudnya untuk self induction ni dia hanya ada satu litar sahaja. Okey. Pada litar tu dia ubah nilai current dan pada litar yang sama juga dia akan menghasilkan induce current dan juga EMF induce. Okey, itu maksud dia. Okey. Contohnya by changing current, okey, macam mana kita nak ubah current? Okey, so ubah current ada dua. Okey, yang pertama change R by using rheostat. Okey, yang pertama cara untuk kita ubah nilai current, okey, kita ubah nilai resistance dia. Biasanya kita guna rheostat lah. Sebab rheostat kita boleh ubah nilai R kan. Jadi bila nilai R dia berubah, nilai current dia akan berubah juga. Okey, yang kedua use switch. Okey, switch. Bila switch dipasang, okey, maksudnya bila switch itu close, current boleh flow. Maksudnya bila switch close, current boleh flow, current increase. Kalau switch open, current tu terputus. Maksudnya current will be decrease. Okey. So bila kita ubah current, akan ada perubahan magnetic flux linkage. So di sini akan ada perubahan magnetic flux linkage. Jika ada perubahan magnetic flux linkage, dia akan menghasilkan EMF induce. Okey, sebab EMF induce adalah directly proportional to the rate of change magnetic flux. Okey. Okey, contohnya kita tengok pada gambar yang ini, gambar tambahan. Okey, pada gambar rajah yang pertama ni, okey, pada gambar rajah yang pertama, okey, when switch S close. Okey, di sini kita ada switch. Okey, di sini switch, bila S close, maksudnya current boleh flow. Okey, dalam erti kata lain, current will be increase. Okey, current will be increase. Okey, ataupun kalau kita letak rheostat di sini, okey, di sini ada rheostat, okey, kita reduce R. Maksudnya bila kita reduce R, kita kurangkan resistance, current akan increase juga. Okey, so ada dua cara, sama ada reduce resistance ataupun switch close. Okey, dalam erti kata lain, tujuan utama kita adalah untuk kita tingkatkan, okey, increase I. Okey, dalam erti kata lain kita nak increase I. But according Lenz law, okey, disuruh oppose. Lenz law kata kena oppose. Lenz law suruh decrease balik I. Okey, so kita kena hasilkan current induce opposite direction supaya resultant current pada litar tersebut will be decrease. Okey, lihat pada litar. Okey, current flow from battery from positive to negative. Okey, so yang merah ni adalah current flow from battery. Yang merah ni current flow from battery from positive terminal to negative terminal. Okey, bila kita nak bila kita switch close ataupun reduce R, okey, maksudnya kita nak increase current, tapi Lenz law kata kena decrease balik current. Jadi untuk decrease balik current, kita kena hasilkan current induce opposite direction dengan current battery tadi. Okey, so yang kuning ni adalah induce current supaya bila resultant I will be decrease. Kalau kita tengok sini, arah induce current berlawanan dengan arah current battery. Sebab apa berlawanan? Supaya resultant current will be decrease. Kita kena ikut Lenz law. Okey, bagi contoh yang kedua, okey, kalau kita tengok di sini, when switch S open. Okey, bila S open, current will be decrease.
Okay, another words lagi ataupun as open or okay are increase. Kalau kita letak resistance ataupun rheostat di sini, kita tingkatkan nilai resistance, bermaksud current will be decrease juga. Okay, sekarang ni kita nak decrease current, but according Lenz's law, dia suruh increase balik current. Jadi kita kena ikut Lenz's law. Okay, untuk increase balik current, kita kena hasilkan current induced sama arah dengan current battery, supaya resultant current I resultant will be increase. So that's why arah current induced sama arah dengan current battery. Okay. In self-induced, EMF is always proportional to the time rate of change of the current. Okey, dalam erti kata lain, EMF is directly proportional to the rate of change of current. Okey, jadi kita nak hapuskan directly proportional. Okey, kita akan dapati formula EMF equal to negative L dI over dt. Okey, negatif tu sebab Lenz's law ya. Okey, tapi untuk pengiraan kita moduluskan. Okey. L is a constant of proportional called self-inductance. So L tu adalah self-inductance nama dia. Okey. Okey. Selain daripada itu, formula untuk self-inductance adalah L equal to NV over I. N is a number of turn. V is magnetic flux that pass through one turn. And V is a flux linkage. I is current. Unit for L self-inductance is Henry. Okey. Kita tengok contoh kat tepi ni. Diberi induced EMF is 5 volt. Develop across a coil when the current flowing through it changes at 25 ampere per second. Okey, so ini adalah dI over dt. Okey, determine the self-inductance of the coil. So, kita guna formula EMF equal to negative L dI over dt. Okey, untuk pengiraan, kalau soalan minta magnitude sahaja, kita moduluskan. Okey, kita moduluskan formula ini. Okey, maksudnya kita ambil nilai yang positif sahaja. So, kita nak L. So, rearrange balik equation. L equal to EMF over dI over dt. So EMF telah diberi dalam soalan iaitu 5 volt. dI over dt pun diberi dalam soalan iaitu 25 ampere per second. So pelajar akan dapat L equal to 0.2 Henry. Okay, self-inductance for a coil. Okay, jadi untuk coil dia ada satu formula khusus untuk self-inductance iaitu L coil equal to mu naught N square A over 2R. Mu naught is constant value, 4 pi times 10 power of negative 7. N number of turns. A is area of a coil. So kalau area ni biasanya kita guna circle. So area dia bersamaan dengan pi R square. Okay, R is a radius of a coil. Alright, ni khas untuk coil. Bagi solenoid, okay, bagi solenoid pula dia ada formula khusus untuk self-inductance for solenoid equal to L solenoid equal to mu naught N square A over L. Mu naught is a constant value, 4 pi times 10 power of negative 7. N is number of turns. A is cross-sectional area of the solenoid. Biasanya bentuk solenoid ni adalah bentuk circle. Cross-sectional untuk solenoid ni adalah bentuk circle. So area biasanya kita guna pi R square. L is a length of solenoid. Okey, jadi pelajar perlu tahu guna kalau untuk coil formula di sebelah kiri, untuk solenoid formula yang sebelah kanan. Okey. Okey. Bagi subtopik 5.4 energy stored in inductor. Okey. Bagi a circuit element coil or solenoid that has a large self-inductor is called an inductor. Okey, biasanya kalau ada solenoid ataupun coil, okey, dia dipanggil sebagai inductor. Okey.
simbol untuk induktor macam bentuk gelong ni. Okey. Okey, so ini adalah simbol untuk induktor. Ada dua fungsi induktor. Yang pertama to control current, yang kedua to store energy in its magnetic field. Okey, recall balik. Kalau kapasitor store energy in form of charge, itu kapasitor. Kalau induktor store energy in form of magnetic field. Okey. So formula untuk energy store in inductor, U equal to half Li square. Okey, jadi ini adalah formula energy store for inductor. Apa itu L? L self inductance, I is current. Alright. L is self inductance, I is current. Unit untuk U adalah joule. Okey, sebab U adalah energy. So unit dia adalah joule. Okey, this is example for mutual induction Okey, apa itu mutual induction? 5.5 if mutual induction is process of producing an induced EMF in one coil due to the change of current in another coil. Okey, maksudnya untuk mutual induction ni dia kena ada sekurang-kurangnya dua circuit. Okey, dua circuit yang berbeza. Okey, bila mana okey, contoh gambar rajah ni, okey, coil 1 and coil 2. Okey, for coil 1 dia ada power supply di sini, dia ada alternating current. So di sini dia berlaku perubahan current. Bila dia berlaku perubahan current, dia akan berlaku perubahan magnetic flux. Seterusnya dia akan menghasilkan EMF induced dan seterusnya dia menghasilkan current induced. Dan current induced ini berlaku pada coil satu lagi, iaitu coil 2. Okay, another coil. Alright. And then magnetic flux caused by the current in coil 1 passing through coil 2, which is nearby. Okey, biasanya kita letak berdekatan antara coil 1 dengan coil 2, kita letak berdekatan supaya efek perubahan magnetic flux oleh coil 1 tu dirasai oleh coil 2. Bila coil 2 dia merasai perubahan magnetic flux, dia akan menghasilkan EMF induced pada coil 2 tu juga. Okey, as the current in coil 1 changing with the time, magnetic flux passing through coil 2 also changing with time too. Okey, maksudnya bila berlaku perubahan magnetic flux di sini, okey, dia juga dirasai oleh coil 2. So the change in magnetic flux in coil 2 induce EMF in coil 2. Okey, so bila berlakunya perubahan magnetic flux pada coil 2 juga, dia akan menghasilkan induce EMF dan seterusnya dia akan menghasilkan induce current pada coil 2. Okey, contohnya kita tengok pada gambar rajah ini. Okey, for mutual induction, okey, simbol dia M. Okey, dia sekurang-kurangnya kena ada dua coil. Kat sini madam buat coil circuit A and circuit B. Dia kena ada dua circuit dan berhampiran ya. Okey, contohnya, okey, pada circuit A, okey, dia ada current supply ni. Dia ada I battery. Dia ada I, okey. Jadi current dia ada battery kat sini. So di sini akan ada current from battery yang warna kuning ni. Okey, so dia ada current from battery. Okey, so di sini kita nampak ada pengaliran arus daripada battery. Okey, apa yang berlaku when increase current at coil A? Okey, so di sini bila kita nak increase current pada coil A ni, macam mana kita nak increase current pada coil A? Ada dua cara, sama ada reduce resistance, yang kedua sama ada kita S close. Okey, so kita reduce nilai R di sini ataupun kita switch close. So bila switch close, current boleh flow. So bila current boleh flow, so current tu dia akan increase. Okey, sebab S close kan. Okey, so bila current increase, according Lenz's law dia suruh oppose. Okey, Lenz's law suruh decrease balik current. So untuk decrease balik current, dia perlu menghasilkan I induce opposite direction at B. Okey,
Di sini ada coil B. Okey, di sini dia perlu hasilkan current opposite direction pada coil B. So arah mana? Okey. Di sini kita boleh tengok sama ada awak nak guna right hand grip. Okey, cuba guna right hand grip untuk coil A dulu. Okey, jari awak ni ke atas. Okey, so your thumb will be at here. Betul tak? Thumb awak akan ke kiri and then di sini akan jadi south. Betul. Okey, sebab jari awak semua ni ke atas. Okey, thumb awak akan menunjukkan sebelah kiri. Jadi untuk opposite direction ni, okey, kita perlu hasilkan di sini adalah south kan? Sini south. South ni keluar. South keluar. North masuk. Betul tak? From south. North masuk. Sorry. North keluar. South masuk. So di sini south. Okey, dia masuk. Okey. So di hujung ni, hujung permukaan yang hampir dengan circle A, awak kena jadikan dia sebagai north supaya di sini direction dia masuk. Okey. So kalau di sini north, okey, awak akan dapati direction of current dia arah mana? Direction of current dia arah cuba fikir. Kalau sini north, okey, tangan awak ke kiri, jari awak ke kiri, okey, awak akan dapat direction dia arah ini. Betul. Okey. So direction dia ke arah ini. Sini south. Supaya okey, cuba awak perhatikan di sini ya. Okey, kita tengok dekat resultant sini. Okey. Antara south dengan north. Okey. Kalau south, arah dia masuk. Kalau north sorry. Okey. Sekejap ya. Oh, silap. Di sini kita perlukan hasilkan dia adalah south juga. Okey, sebab apa? Sebab kita nak hasilkan direction dia masuk supaya resultant dia adalah berkurang. Okey. So sini hasil dia adalah south. Okey. Sini south, di sini north. Okey. So direction of current dia akan jadi opposite direction. Okey, yang ni dia akan jadi sekejap ya. Okey, akan jadi arah ini. Okey. Okey, betul. Okey, so ini adalah direction I induce. Kalau kita tengok direction I induce dengan I battery dia opposite direction. Okey, sebab apa? Sebab di sini dia kena hasilkan south juga. Sebab kita nak kalau di sini arah ke kiri, di sini arah ke kanan supaya resultant B dia berkurang. Bila resultant B dia berkurang, resultant I dia pun berkurang juga sebab kita nak kena ikut Lenz's law. Okey. Contoh yang kedua, when S open, okey, pada circuit A ni S kita open ataupun kita increase nilai R, okey, so dia akan menghasilkan okey, current battery dia arah ni, masih lagi arah ini, I battery. Okey. So kalau kita tengok sini, di sini north, di sini south. Betul tak? Okey, kita tengok hujung yang hampir dengan B ni. Kalau south, arah dia masuk. North keluar. So bila S open ataupun R increase, okey, maksudnya kita nak decreasekan I. Tapi according Lenz's law suruh oppose balik, iaitu Lenz's law suruh increase balik I. So untuk increase balik I, kena produce I induce same direction dengan B. Okey. So di sini south masuk. So di sini pun dia kena arah keluar juga. Maknanya di sini dia kena hasilkan north supaya resultant magnetic field di berhampiran A dengan B ni, okey, sebelah ni ke kiri, sebelah ni pun kiri, supaya resultant B dia increase untuk increasekan balik I. Okey, sebab kita kena ikut Lenz's law. So kalau di sini kita dapatlah dia north sebab dia menghala keluar, di sini south. Okey, so your thumb awak akan jadi arah ini. Okey, so ini adalah I induce. Okey, boleh ya? Kita tengok ni resultant yang berhampiran dengan di sini. Tengok ni.
Okey. So kalau kita tengok situ sama arah. Bila sama arah, dia akan menghasilkan B resultant dia increase, so current resultant also increase. Okey. Ada setengah soalan dia menggunakan gambar rajah ini. Gambar rajah ini sebenarnya dia ada dua coil. Walaupun dia dililit pada satu teras yang sama, tapi sebenarnya dia ada dua coil. Yang pertama yang warna circuit yang warna kuning. Circuit yang warna kuning kalau awak perhati, dia ada bateri. Okey, dia ada bateri di sini. Okey, EMF bateri. So dia akan menghasilkan current bateri yang warna kuning ni. Okey, nampak tak? Current bateri yang warna kuning. Okey, so current tu dia akan flow. Okey, ini direction current bateri yang warna kuning. So ini adalah I bateri. Okey. Jika S close ataupun R decrease, maksudnya current increase. Okey, maksudnya bila S close maksudnya current tu akan increase according to Lenz's law. Kita kena oppose balik. Kita kena decrease balik current. So how to decrease balik current? Okey, dia kena hasilkan I induce opposite direction dengan coil yang satu lagi. Coil 1, coil 2 tu akan menghasilkan induce current coil 2. Coil 2 yang mana? Yang warna biru ni. Yang warna hijau ni adalah coil 2. Sebab apa? Coil 2 tak ada bateri, tapi dia juga akan menghasilkan current. Okey. So kalau kita tengok sini, kita kena ikut Lenz's law. Lenz's law kata kena reduce current. Bila reduce current, direction current pada coil 2 iaitu warna biru ni opposite direction dengan coil 1. Okey. Supaya resultant current will be decrease. Kalau kita tengok sini untuk bateri, okey, dia punya I bateri ke kanan. Okey. But for I induce ke kiri. Nampak tak? Supaya resultant current dia will be decrease. Sebab kita kena ikut Lenz's law. Okey, itu dia punya cara untuk tentukan direction induce current pada coil 2. EMF induced in one coil is proportional to the rate at which the current in the other coil is changing. Okey, dalam arti kata lain, okey, untuk menghasilkan EMF pada coil 1. Okey, EMF pada coil 1. Okey, coil 1 mestilah ada perubahan current pada coil 2. Nampak tak? Bila salah satu coil berubah, jiran satu lagi yang menghasilkan induced EMF. Okey. Untuk yang kedua ni, EMF tu maksudnya untuk dapatkan EMF induced pada coil 2 yang berubah adalah pada coil 1. Okey. So, formula untuk dapatkan EMF 1 pada coil 1 equal to negative M di2 over dt. Untuk dapatkan EMF 2 iaitu EMF pada coil 2 equal to negative M di1 over dt. Nilai M bagi kedua-dua kes ini adalah constant. Okey. Dan M itu adalah mutual inductance. Okey. Untuk mutual inductance adalah formulanya adalah defined as a ratio of induced EMF in coil to the rate of change of current in another coil. Maksudnya mutual induction tu adalah ratio induced EMF. Maksudnya induced EMF 1 tetapi perubahan current pada coil 2 ataupun sebaliknya. Okey, so kita boleh guna formula ini. Okey, M equal to N1 V1 over I2. Maksudnya pada coil 2 tu ada perubahan current. So mutual tu berlaku pada coil 1. Untuk equation yang kedua ni, N2 V2 over I1. Maksudnya coil 1 yang berubah current tetapi berlaku magnetic flux change in coil 2. Okey. Unit untuk mutual inductance sama dengan self inductance iaitu Henry. Okey. So bagi coaxial solenoid or coaxial coil in a solenoid, okey, bagi gambar atas sini tengok. Kalau kita tengok sini mutual inductance pada solenoid yang
berkongsi teras dia, kita panggil coincide of two solenoid. Okey, formula mutual inductance dia adalah M equal to mu naught N1 N2 A over L. Okey, apa itu N1? N1 is number of turn for coil 1. N1 adalah number of turn untuk solenoid 1. N2 number of turn untuk solenoid 2. A adalah area. Biasanya kita guna area adalah pi r square. L adalah length of solenoid. Okey. Okey, ini adalah dia punya application untuk mutual inductance, yang mana sekarang ni ramai yang dah guna wireless mobile charging. Maksudnya sekarang ni kita charge handphone tanpa menggunakan kabel wire. Yes. Okey, so kita hanya letak saja. Macam mana dia berfungsi? Okey, dia berfungsi yang mana dekat perubahan dekat tapak dia tu kita panggil energy is transmitted from the TX coil. TX coil tu yang pada tapak dia ni. Okey, dia ada coil kat dalam tu. Okey, so bila energy berlaku perubahan magnetic flux pada tapak dia tu, okey, kemudian dia akan induce pada RX coil. RX coil tu adalah pada handphone kita. By the electromagnetic induction between them. Okey, jadi perubahan magnetic flux tadi, perubahan magnetic flux pada TX coil, iaitu pada tapak dia, charging pad dia tu, dia akan berubah magnetic flux dan menghasilkan induced current kepada handphone tadi. Jadi dia menghasilkan induced current kepada mobile device. Ini adalah aplikasi kepada wireless mobile, kepada mutual inductance. Maksudnya di sini, okey, charging pad ni yang berlaku perubahan magnetic flux dia. So bila dia berlaku perubahan magnetic flux, okey, dia akan mempengaruhi, dia akan menghasilkan I induce pada mobile device tadi. Okey. Okey, so setakat itu saja untuk kuliah hari ini. Kita cuba jawab contoh soalan pasia ya. Okey, tengok contoh soalan pasia physics exercise soalan 1B. A current of 5 ampere flow in 400 turns of solenoid. So dia bagi current I dan juga number of turn that has a length of 30 cm and cross sectional area 2 times 10 power of 94 meter square. Calculate inductance of solenoid. So kita guna saja formula inductance for solenoid. L equal to mu naught N square A over L. Okey, so kita masukkan nilai. Mu naught adalah nilai constant 4 pi times 10 power negative 7. Okey, number of turn is 400 N square, and then area dia make sure dalam meter square ya, 2 times 10 power of 94 divided by length of solenoid is 30 cm change to meter 0.3 meter. So pelajar akan dapat nilai inductance of solenoid 1.34 times 10 power negative 4 Henry. Okey, untuk 1B1. Bagi 1B2, energy stored in solenoid. So energy stored in solenoid, kita guna saja formula yang diberi dalam nota. U equal to half Li square. Okey, half time L. Okey, L yang kita dapat daripada soalan 1 tadi, 1.34 darab 10 kuasa negatif 4. Okey, darab dengan I square. I dah diberi dalam soalan 5 ampere. So, masukkan nilai, pelajar akan dapatlah nilai energy store is 1.68 times 10 power negative 3 joule. Okey, so induce EMF. Soalan 1B3, induce EMF in solenoid. Okey. So, induce EMF in the solenoid. So, formula dia adalah EMF equal to negative L di over dt. Okey. Untuk pengiraan, kita perlu masukkan formula ini. Okey, tapi dalam pengiraan kita perlu modulus. Okey, kita perlu modulus. Okey. Perlu modulus. So, nilai positif sahaja semua. Okey, semua ni nilai positif sahaja. Okey, so gantikan masuk
L kita dah dapat di over dt. Kenapa di over dt kosong? Sebab dalam soalan, nilai current dia hanya 5 ampere. So, current dia tidak berubah. Bila current dia tidak berubah, dia tidak akan menghasilkan EMF induce. Sebab syarat untuk berlakunya EMF induce, dia perlu ada change in current dulu. Di over dt baru menghasilkan EMF induce. Tapi dalam kes ni, change in current adalah 0. So, you akan dapat EMF induce equal to 0 volt. Okay. Alright. Soalan 1B4. Okay. The induced EMF in solenoid, if the current in the solenoid decrease uniformly to 0 in 1.2 second. Okay, maksudnya I final dia adalah 0 ampere. So di situ ada berlaku perubahan current. Okay, so kita guna formula EMF equal to negative L di over dt. Okay, so masukkan EMF equal to negative L dia, kita guna pada soalan yang atas tadi, L dia 1/34/10⁴. Okey, di over dt maksudnya I final minus I initial. Okey, I final dia 0 ampere sebab decrease to 0. I initial dia 5. Okey, time taken dia adalah 0.2 second. So, pelajar masukkan nilai, dapatlah nilai 3.35 times 10 power negative 3 volt. Okey. Seterusnya kita tengok soalan 2B. A solenoid of length 10 cm, radius 2 cm, has 1000 turns. Number 1, 2B1. The current of solenoid is lower from 5 to 0 ampere within 0.3 second. So, ini adalah I initial, ini adalah I final dalam masa 0.3 second. Calculate the magnitude of EMF induced in the solenoid. Okay. First kali, kita nak cari EMF induced in solenoid by using this formula. EMF equal to L di over dt. Okay, kita modulus. Okay, sepatutnya formula ada negatif kan? Okay, kita modulus semua. Okay, both side modulus. So, kita ambil nilai yang positif sahaja. Jadi, untuk guna formula ni, pelajar kena cari dulu nilai L. So, L for solenoid adalah L equal to mu naught N square A over L. Okay, mu naught adalah nilai constant. N dia 1000. Area dia, okay, yang ni pelajar kena cari. Okay, A equal to pi R square. R adalah 2 cm. Tukar kepada meter. Okay, masukkan nilai. Pelajar akan dapat pi R square. Okay, bahagi dengan L dia adalah 10 cm. Tukar kepada meter. Okay, 0.1. Okay, so pelajar akan dapat nilai L 1.579 times 10 power negative 2 Henry. So, kita masukkan dalam formula EMF equal to negative L di over dt. So, yang ni kita modulus both side. Okay, masukkan nilai L 1.579 × 10⁻². Okay, I final 0 minus I initial 5 dalam masa T dia 0.3 second. So, pelajar akan dapat nilai EMF induced equal to 0.263 volt. Okay. Okay, look at the question 2B2. A second coil with 50 turns is wound constantly with the solenoid. So, ini adalah N2. Okay, calculate the mutual inductance between the two. Okay, maksudnya kita ambil satu lagi wire, kita balut pada solenoid yang pertama tadi dengan lilitan sebanyak 50 turns. Okay, so mutual inductance for two coaxial solenoid M equal to mu naught N1 N2 area over L. So, masukkan nilai mu naught N1 N2 area dia adalah pi R square. R dia tadi 2 cm tukar kepada meter 0.02 and then length 10 cm tukar kepada meter 0.1 meter. So, pelajar akan dapat nilai mutual inductance 7.9 times 10 power negative 4 Henry. 2B3. What is the induced voltage ratio of the coil to the solenoid?
Okay, dia nak induce voltage ratio of the coil to the solenoid. Okay, maksudnya kita nak cari EMF induced voltage adalah ratio EMF coil bahagi dengan EMF solenoid. So di sini kita boleh guna ratio untuk N2 divided by N1. Okay. So N2 divided by N1. Okay, N2 dia adalah 50 turns, N1 dia 1000 turns. So ini adalah ratio dia 0.05. Okay, tak ada unit ya sebab ni ratio.